career advancement despite 41 Police Non-Commissioned Officers hali sa Police Regional Office 5 na nagklase sa Public Safety Officers Candidate Course o PSOCC sa Police Regional Training Center sa Campo General Simeon Ola ang nakagraduar na kanakaaging Biyernes, Mayo 10. Saro sa mga Police Executive Master Sergeants na matrayumpong natapos ang kurso, iya si PEMS Lucille Divina Vidal kan Katanduanes PPO, natapuan sa batch 2023-01 class Maalab. Malaking bagay po yung dun sa career advancement namin and syempre po sa benefits po ng family din namin. So siguro masihigitan pa kung ano yung nagawa namin kasi yung pagdagdag ng rango ay mas dadagdag din yung responsibility mo. Top 2 naman sa klase si PEMS Randy Tatel kan Kamsur PPO. Maliban sa kailangan ko sa promotion, may magagamit mo din pag nasa labas ka na, malaking bagay. Sigun kay PEMS Ryan Lenaresas, ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaram kan Police Regional Training Center 5, kinakaipuhan kan mga nasabing PNCOs na magklase sa nasabing kurso para sa mas halangkaw na ranggo o gikan sa pagka-Police Executive Master Sergeant ang magiginang Police Lieutenant. Gikan man ang mga ini sa maniba-ibang unit sa Bicol, asin kabale sa training linya list. Part ito ng program of instruction na PSOCC, bali meron silang 80% academic subject at meron silang 20% non-academic. Bali more on management and leadership training sila. Presente man sa ginibong seremonya, ang Deputy Regional Director for Administration kan PRO5 na si Police Colonel Ronald Gayo na nagrepresentar kay PNP Bicol Director Police Brigadier Andre Perez Dizon. Sa ipinaabot na mensahe ni Dizon, hagad niya na maging panalminganin kahigusan, katanosan asin mga malalaoman na Police Commissioned Officers kan rehiyon ang mga bagong graduar. This is a calling that requires courage, dedication, and integrity. I urge you to always remember the oath that you have taken to serve and protect, and to uphold the law with fairness and justice. Nangenot man sa seremonya ang bagong pamayokan Police Regional Training Center 5 na si Police Colonel Abilino Garrido Jr. Asigurasyon niya na padagos na mataunin kalidad na edukasyon asin trainings ang RTC Bicol para sa mas kalidad man na serbisyo publiko na itataukan mga kapulisan. Yung standard of training laging naandun, kaya we always have these quality instructors, capable instructors na magdi-deliver ng mga subjects. At the same time, we are trying to always keep or maintain yung aming mga facilities na conducive for learning talaga. Mientras tanto, nagduranin maglilimang bulan ang pagpasairarom sa training kan mga nasambit na PNCO na nakabalik naman sa kanya-kanyang unit. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Polinar.